ምንም ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር የለም። የሆነ ጊዜ ይመጣል የናቋችሁ ሰዎች የሚሸማቀቁበት፣ የትም አትደርሱም ያሏችሁ ሰዎች የሚሸማቀቁበት፣ የጎዷችሁ ሰዎች የሚጸጸቱበት፣ የረገሟችሁ ሰዎች የሚያፍሩበት፣ ዛሬ የገላመጧችሁ ነገ በሙሉ አይናቸው ማየት የሚያፍሩበት፣ የፈጣሪ ሥራ የሚታይበት፣ እመኑኝ ያቺ ስኬታማ የምትሆኑበት ቀን ትመጣለች። ነገ ሌላ ቀን ነው። ለሰው ልጅ መታገስ ብቻ ነው ተስፋው። ቀን ያለፈ ጊዜ ጠላትም ወዳጅ ነው። ወሰላም ያሉትን ለማለት ወዳለሁ። ምን ይላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? ከአቡ ሁረይራ እንደዘገበው አን አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ ዐንሁ ቃል ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ደዓ ኢላ ሁደን ካነ ለሁ ሚነል አጅሪ ሚስሉ ኡጁሪ من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم إمام مسلم زقبانه من دنا يالوت أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رسول عليه الصلاة والسلام آلو من آلو رسول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى وده تككلنيا وده كأننا من قد يقابز يترى يسبك يستمر بطرو يعزز كمدفو يكلك مالتنو كان له من الأجر رسول كدموز كمن دعا على اللت هورو اللت على السو يهون اللت على مثل أجوري من تبعه لك يتكتلوا سو عينت من دا يتكتلوا سو قطرو باند بيت ميهون باسر بيت ميهون بمتو بيت ميهون عالم يكتلوا بتشاغن بتكتلوا سووش ياهل الله بخير سرا يمبراتن دموز ياسبلت تعالى سبحان الله لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كدموزاتهم من ما يقودل مالو لا ملاكاج بمستت የተመላከቱ አካሎች ላይ የሚቀነስ ነገር የለም። የነሱ ደሞዝ እንዳለም ነው። ለአመላካቹ ጥሩ አርአያ ለሆነው ለመልካም አርአያ መነሻ ለሆነው አካል የሚታሰበው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በአንጻሩ በተቃራኒው ደግሞ ወመን ደዓ ኢላ ضላላህ አሉ ወደ ጥመት ወዳልሆነ መንገድ ወደ ተንኮል ወደ ሸር ወደ ክፉ ስራ ሰዎችን የጋበዘና የተጣራ የሰበከ ሰው አሉ ካነ ዓለይህ ሚነል ኢስሚ مثل آثام من تبعه كونجل يتكتلوا السووج عينت وانجل بس لا يصاف بتلال لا ينقص من آثامهم شيئا كنسو عندها جميع قدر النجار لهم النسون بمسراتቸው ያገኛሉ በመከተላቸው እሱም ስላስከተለ ልክ እንደነሱ ለሱ ይሰጣዋል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢማም ሙስሊም የዘገቡት ዘገባ ነው ሐዲሱ እና ስለዚህ እያንዳንዱን መልካም ስራ ሰርተን ስናሰራ በተከተሉን ሰዎች ቁጥር እንደምንመነዳ ማወቅ አለብን።